آئیے اپنے گھر پہ کھڑے ہوں. ہلو. اوپر چلا گیا اوپر چلا گیا. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. ہلو 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 ہلو. پریز گاڈ. تو نے مجھے سجایا. پریز ہلیلویا. خداوند تیرا شکر تعریف تیری تعظیم ہو. خداوند تو نے ہمیں بنایا ہے. خداوند تو نے ہمیں اپنی خوبصورتی سے بڑھتے سجایا ہے. ہلیلویا. میری زندگی دکھا دو. میرا من تس کے سوالی میری زندگی دکھالی. میرا من تھا ایک سوالی. تو نے زندگی اٹھا لی. تو نے کلوری پہ میری زندگی اٹھا لی. تیرے فیار کے لیے نے مجھے بنایا. تو نے مجھے سجایا. تیرا شکر ہو مسیحا تیرے پیار کے لیے. تو نے مجھے سجایا.
مجھے باپ سے ملایا تخت پر بٹھایا مجھے باپ سے ملایا عدل ہمدم میرے غم گزار ساتھی تیرا شکر ہو مسیحا تیرے رہبر کے تجھ نے مجھے بنایا تو نے مجھے سجایا تم نے مجھے بنایا تو نے مجھے سجایا تیرا شکر ہو مسیحا تیرے پیار کے لیے نے مجھے بنایا تو نے مجھے سجایا تو نے مجھے بنایا تو نے مجھے سجایا او مسیحا تیرے پیار کے لیے آمین 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 ہاللویہ ہاللویہ پریز Praise, praise, hallelujah. Hallelujah. Praise his name, praise his love, Lord. Hallelujah. نال ساڈی ہے پناہ رب ساڈا زور ہے تے نال ساڈی ہے پناہ دے مدد او سختیاں وچ جیڑا ساڈا ہے خدا دے مدد او سختیاں وچ جیڑا ساڈا ہے خدا اس لئی کچھ ڈر نہیں پاوے زمین جاوے الٹ سارے پربت اڑ کے پاوے وچ سمندر پین جا سارے پربت رڑ کے پاوے وچ سمندر پین جا
नाल पानी करन शोर। भावे जेकर हड़वी आवे नाल पानी करन शोर। खौफ ना करिए पहाड़ा दा भावे छड़ जान जा। खौफ ना करिए पहाड़ा दा भावे छड़ जान जा। धारा जिदियां शहर नू खुश कर दियां। एक नदी है धारा जिदियां शहर नू खुश कर दिया। पाक रब दे मस्कना नू जिसदा मालिक है खुदा। पाक रब दे मस्कना नू जिसदा मालिक है खुदा। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह। जेड़ा साडा है खुदा। है खुदा विच उस दे ओनू न जुम्ब होवेगी। फजरे होवेगा मदद गर रब उस शहर दा। फजरे होवेगा मदद गर रब उस शहर दा। जोश विच ते बादशाहियां हिल गईयां। कौमाया जोश विच ते बादशाहियां हिल गईयां। धरती सापी कर गई रब ने जदो कीती सदा। धरती सापी कर गई रब ने जदो कीती सदा। जोर है ते नाल साडी है पनाह। आप साडे नाल है जो यहोवा लश्करां दा। आप साडे नाल है जो खुदाया खूब दा है सोए साडी है पनाह। जो खुदाया खूब दा है सोई साडी है पनाह। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह। शक्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। ते साडा है खुदा जेड़ा साडा है खुदा। आमीन आमीन। यस
presence of God, please go ahead and stand up. Let's sing out loud. All of our power, all of our parts of our body. Let's sing. Praise His name. Hallelujah. ये गलती करके दिनाई में खुशियां देने चाहने वाले चानन भी तूए रूजान बदन दी तसल्ली रूजान बदन दी तसल्ली सारे हनेरे शावान लाए निडेरे सारे हनेरे
ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਵੀ ਚਾਵਾਂ ਚ ਨੱਚਦਾ ਵੇਖੋ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਬਾਰਾਂ ਅਜੇਲੀ ਵਿਚਾਵਾਂ ਚ ਨੱਚਦਾ ਚਾਵਲੀ ਵਿਚਾਵਾਂ ਚ ਨੱਚਦਾ ਬਿਕੋ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲਨੇ ਬਨੇਰੇ ਚਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਲੇ ਚਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਡੇਰੇ ਰੂਜਾਨ ਬਦਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਬਦਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਰੂਜਾ ਬਦਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਸ਼ਾਬਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਡੇਰੇ ਸ਼ਾਬਾਂ ਨੇ ਲਾਏ Praise, hallelujah. ਆਇਆ ਨੇ ਬਰਾਤਾ ਵਿੱਚ ਚਰਨੀ ਸ਼ਿਲਕ ਵਜਦੇ ਨੇ ਆਇਆ ਨੇ ਬਰਾਤਾ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸੁਗਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨੀ ਸ਼ਿਲਕ ਵਜਦੇ ਨੇ ਆਇਆ ਨੇ ਬਰਾਤਾ ਰਾਤ ਆਈ ਚਾਨਣੀਏ ਇਹ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਆਈ ਚਾਨਣੀਏ ਸਾਰੇ ਪੁਲਾੜੇ ਆਖਦੇ
असां नज़र लावनिए सारे पलाणे आख दे असां नज़र मिलावनिए इस रात नू वधाइयां सब देंदियां रातां इस रात नू वधाइयां सब देंदियां रातां दूतां दे टोल लैके आए ने सुगाता बिच चरनी शिल्क वजदे ने आया ने बराता जाग उठिया सिदरा सुतिया जाग उठिया सदरा सुतिया नचदी ए कुल खुदाई ते कायनात वेला दितिया कायनात वेला दितिया हर जर्रा झूम उठिया मिलिया ने नजाता हर जर्रा झूम उठिया मिलिया ने नजाता दूतां दे टोल लैके आए ने सुगाता विच चरनी शिल्क वजदे ने आया ने बराता तेरी हमद सुनावा तेरी हमद सुनावा नाम जपा मैं तेरा नाम जपा मैं तेरा यसु मेरा मुक्ति दाता है हो कहंदा जावा यसु मेरा मुक्ति दाता है हो कहंदा जावा एहो कहंदा जावा नाम जपा मैं तेरा नाम जपा मैं तेरा तेरी हमद सुनावा प्रेज यस खुदावन तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ तेरी तज़ीम हो प्रेज यसु तेरे खून दे कतरे बन के जिंदगी मेरी जिंदगी बन गई मेरी क्यों ना ओदे कोलो जाके अबदी जीवन पावा अबदी जीवन पावा नाम जपा मैं तेरा प्रेज जय हो हमद सुनावा यसु मेरा मुक्ति दाता एहो कहंदा जावा एहो कहंदा जावा नाम जपा मैं तेरा नाम जपा मैं तेरा इस तेरी हमद सुनावा तेरी हमद सुनावा यसु है ओ कलमा जेड़ा
ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਸਲੋ। ਉਹ ਕਲਮਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਕਲਮਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਹੋ ਨਾਮ ਜਪਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਨਾਮ ਜਪਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੀ ਹਮਦ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਹਮਦ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਯਸੂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਹੱਥ ਯਸੂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੋਈ, ਬੰਦਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੋਈ, ਬੰਦਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੂਲੀ ਉਤੇ ਜਿਨੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮੁਕਾਇਆ ਏ, ਸੂਲੀ ਉਤੇ ਜਿਨੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮੁਕਾਇਆ ਏ। ਅਸਾਂ ਉਸੇ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਏ, ਅਸਾਂ ਉਸੇ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਏ। ਪਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸਾਂ, ਪਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸਾਂ ਗਲਬਾ ਪਾਇਆ ਏ। ਜਿੱਦੀ ਚਿੜਕੀ ਤੋਂ ਤਮਦਾ ਤੂਫਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨੇ। ਜਿੱਦੀ ਚਿੜਕੀ ਤੋਂ ਤਮਦਾ ਤੂਫਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਨਸਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਨਸਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਜਿਨੇ ਅਬਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਬਾ ਟਾਇਆ ਏ, ਜਿਨੇ ਅਬਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਬਾ ਟਾਇਆ ਏ। ਅਸਾਂ ਉਸੇ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਏ, ਅਸਾਂ ਉਸੇ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਏ। ਪਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਸ ਗਲਬਾ ਪਿਆਇਆ ਏ, ਪਾਇਆ ਏ। ਪ੍ਰੀਸ ਰੂਹ ਦੀ ਤਾਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਸੁੱਤੇ ਪਾਕ ਜਗਾਉਂਦੀ ਏ। ਇਤੇ ਯਿਸੂ ਏ, ਇਤੇ ਮਸੀਹ ਏ, ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਇਤੇ ਯਿਸੂ ਏ, ਇਤੇ ਮਸੀਹ ਏ, ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਨ ਆਮਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਦਿਨ ਆਮਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ। ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਵੇ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ, ਤੇਰੂ ਦੀ ਮਮੂਰੀਏ। ਛੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਇਹ ਤੇਰੂ ਦੀ ਮਮੂਰੀਏ, ਇਹ ਤੇਰੂ ਦੀ ਮਮੂਰੀਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੇਰੂ ਦੀ ਮਮੂਰੀਏ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਮੁਰਾਦਾਂ, ਇਹ ਤੇਰੂ ਦੀ ਮਮੂਰੀਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ। ਹਮਦ ਸਨਾਵਾ, ਨਚ ਨਚ ਗਾਵਾ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਜਾਵਾ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਜਾਵਾ। ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ, ਮੈਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ, ਮੈਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ।
ਛੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੂ ਦੀ ਮਮੂਰੀਏ ਪ੍ਰੇਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੂਰੀਆ ਉਹਨੇ ਮੁਰਾਦਾ ਇਹ ਤੇਰੂ ਦੀ ਮਮੂਰੀਏ ਇਹ ਤੇਰੂ ਦੀ ਮਮੂਰੀਏ रूह दी तार जदों आउंदी ए सुते भाग जगाउंदी ए सुते भाग जगाउंदी ए ते यीशु प्रेज हालेलुया प्रेज यस हालेलुया खुदावंद तेरा शुक्र दी तारीफ दी तज़ीम हो खुदावंद तू मौजूद है हालेलुया offering the song offering आया है मसा छाया है तू आया है मसा छाया है प्रेज Amen.
تیری محبت میرا فسانہ، تیرا لہو میری شفا کا پیمانہ، تیرا لہو میری شفا کا پیمانہ، پیار ہے تیری محبت میرا فسانہ، تیرا لہو میری شفا کا پیمانہ، تیرا لہو میری شفا کا پیمانہ۔ ہے میرے ناصری جسم کی تازگی، یہ تیرا لہو ہے میرے ناصری، ہے میرے ناصری۔ تیری محبت جگ کے لیے یسوع، جگ کے لیے یسوع، تیرا در ہے مسیح ابدی کا شانہ۔ میرا سہارا
اس کا سانگ ہے کوئی سرمن کا؟ سرمن کا ہے تو صحیح نہیں I'm going to ask Sister Raval besides to go ahead and pray for the pastor, pray for the sermon that he's going to bring us today, for his words that are meaningful and they're from God. So let's go ahead and pray for our pastor. Go ahead, Sister Raval. लश्करों के रब की तारीफ तेरी तमजीद तेरी वजह सुनाई करती हूँ मैं तू ही शुक्रगुजारी के लायक है तेरा नाम तो सब नामों से आला है उस नाम में मैं तेरी तारीफ करती हूँ तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा हुआ है मेरे नास में और हर दी हुई बरकत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस मौका के लिए कि हम मिल बैठ के तेरे पाक की सुनाम को जला देने वाले हो सके तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र हो मेरे नासरी मेरे मुनज्जी मेरे आका तेरा शुक्र और आसमान बाप जब कि हमने तेरे हुजूर प्रस्तश की है हमारा नजराना अपने हुजूर मकबूल ठहरा मेरे यीशु आसमान बाप आज के पैगंबर बेटा को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ जब वो बोले वो ना बल्कि तेरा रूह उसमें से होके बोले मेरी और हम सब की जिंदगियां तब्दील होने वाली हो सके क्योंकि तेरा कलाम हमारे चेहरों की रौनक है मेरे नासरी हमें बढ़ाता हमारे रास्तों के लिए चिराग का काम करता है मैं तेरी तारीफ करती हूँ मेरे यीशु बाप आज जब तेरा बेटा बोले रूहुल कुद्दस की आग नाज़िल हो मेरे आसमानी बाप और जब वो बोले मेरे चेहरे की रौनक बनता जाए मेरे नासरी और इस बार हमें लायक बनाना कि हम तेरे कलाम पर तेरी बातों पर अमल करने वाले हो सके मेरे यीशु जी देख मेरा खुदावन तेरा बेटा है तुझसे प्यार करता है और तेरे नाम को जलाल देने में मसरूफ है मेरे यीशु जी सर से लेकर पैरों तक तेरे बंदा को तेरे हाथों में दे देती हूँ अपने नाम की खातिर और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करता जा मेरे यीशु नासरी आसमानी बाप जितने यहाँ पे बैठे हैं तौफीक दे देना कि जब हम कलाम को सुने फक्त कलाम को सुने और हमारा ख्याल ध्यान फक्त तेरे पाक के सुनाम की तरफ लगा रहे और हम सब मिलकर तेरे पाक के सुनाम को जला देते जाए जितने आने का अभी भी इरादा रखते हैं अपने पाक लहू की डोर में खींच के ला ताकि हम और तेरे रूह में और तेरे इरफान में बढ़ते जाएं जो कुछ मांगा तेरे पाक पवित्र यीशु नाम से पा लिया है आमीन रसूल का दूसरा खत दूसरा करंथियों 2 Corinthians chapter number 12 verse number 7 अगर आप में से को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है और मुकाशों की ज्यादती के बायस मेरे भूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया यानी शैतान का कासिद ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं भूल ना जाऊं 2 Corinthians chapter number 12 verse number 7 और मुकाशफों की ज्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया यानी शैतान का कासद ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं भूल ना जाऊं थैंक यू सलीम प्लीज बैठिए आज का हमारा मजमून है दुख जो खुदा की तरफ से दुख जो खुदा की तरफ से इसी के ताल्लुक से चंद एक बातें आपके दरमियान में रखना चाहता हूं और चाहूंगा कि हम बहुत सी चीजों को क्लियर करें जो हमारे थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं सफरिंग्स के ताल्लुक से या मसाइब के ताल्लुक से उसे जानें और बेहतर तौर पर समझें पालूस रसूल जो है वो करंथस को लिख रहा है और पालूस का मुकाम खुदा और कलीसिया की निगाह में जो है वो अनपैरेलल है अनपैरेलल का मतलब है बेनजीर है बेमिसाल है और जो कुछ उसने किताब मुकद्दस में रकम किया है वो मसीह के साथ गुजारा गया रवायतों ख्वाब
اور شاگردوں سے سیکھا ہوا وہ میٹیریل ہے جو وہ بیان کرتا ہے. اور بالخصوص یاد رکھیے جو پالوس رسول نے لکھا ہے وہ خواب اور رویا میں پایا گیا میٹیریل ہے. جو کچھ بھی پالوس رسول نے خطوط میں لکھا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ پالوس رسول کو رسول اعظم کہا جاتا ہے. کتنوں نے سنا ہوا ہے کہ پالوس جو ہے he was one of the greatest apostle. وہ ایک گریٹسٹ اپوسٹل ہے, تمام رسولوں میں اسے رسول اعظم کہا جاتا ہے. اور کتاب مقدس کا بیشتر حصہ جو ہے موسٹ آف دا نیو ٹیسٹمنٹ واز ریٹن بائی ہم, اور اسی نے لکھا ہے. اور یہ وہ رسول ہے جس نے فزیکلی یسوع مسیح کے ساتھ وقت نہیں گزارا, مگر خواب اور رویا میں جو کچھ خدا نے اسے سکھایا ہے بھرپور سکھایا ہے. اور اس تمام کے تمام کام کو اس نے خطوط کی شکل میں لکھ کے کلیسیاؤں کے حوالہ کر دیا. اور اگر اس نے کرنتھس کو لکھا تھا تو بالکل اس نے مجھے اور آپ کو بھی وہی باتیں لکھی ہیں. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ شاید کتاب مقدس کا جو کچھ حصہ یہ ٹائملی ہے یا اٹ واز designated for a particular time in the history, but ایسا نہیں ہے. کتاب مقدس کا لکھا ہوا جو ہے اگر ماضی میں کام کرتا تھا تو حال میں بھی کام کرتا ہے, اور اگر حال میں کام کر رہا ہے تو یہ آنے والے فیوچر کے لیے بھی ہے. آمین. اور یہاں پالوس رسول بڑی خوبصورت بیان جو وہ دیتا ہے, لکھتا ہے کہ مکاشفوں کی زیادتی کے سبب سے. اب یہ جو لفظ ہے مکاشفوں کی زیادتی, یہ اپنی ذات میں وہ تمام چیزوں کو کھول دیتا ہے جس کی میں نے بنیاد رکھی ہے کہ پالوس نے مکاشفاتی جو مواد, مکاشفاتی میٹیریل خدا سے پایا, اس تمام کو اس نے یہاں پر رقم کیا. اور اس نے بہت سے تھیولوجیکل کہہ لیجئے ایشوز کو سالو کیا, بہت سی چیزوں کو بیان کیا. وہ چیزیں جو شاید ان 12 رسولوں نے بیان نہیں کی وہ پالوس رسول بیان کرتا ہے. اور آج کیونکہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں دکھ جو خدا کی طرف سے ہے اس کے تعلق سے, تو یہاں پر آپ کو چند ایک باتیں بتانا چاہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ پرفیوم کی بوتل کھولتے ہیں تو پھر اسمیل آتی ہے. آمین. پھر آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں. Until you break it, until you open it up, you cannot smell it. اس کا ٹوٹنا, اس کا کھولے جانا جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نہ صرف وہ خوشبو خود انجوائے کریں, ایکسپیرینس کریں, بلکہ دوسرے بھی اسے انجوائے کریں. آمین. آپ جب تک پینٹ کا چھلکا نہیں اتارتے آپ پینٹ کھا نہیں سکتے. آمین. ایسا ہی ہے. آپ جب تک اسے کھولتے نہیں آپ اسے انجوائے نہیں کر سکتے. جب تک تتلی جو ہے وہ کوکون کو پھاڑتی نہیں ہے وہ اڑنے کے قابل نہیں ہوتی, وہ تجربہ نہیں کر. یعنی بات ایکسپیرینس کی ہے, اور تجربات جب مکاشفات کے ذریعہ بیان کیے جائیں تو اپنی ذات میں اتم پیغام لے کر آتے ہیں, اعلیٰ پیغام لے کر آتے ہیں. اگر مکاشفات کو اور تجربات کو ملا دیا جائے, کیونکہ مکاشفات اور تجربات کی روشنی میں لکھی گئی باتیں جو ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے اسپرچول گروتھ کا سبب بنتی ہیں. آمین. اور یہاں پر پالوس رسول جو ہے وہ لکھ رہا ہے کہ مکاشفوں کی زیادتی, یعنی زیادتی کا مطلب ہے کہ گریٹنس آف دا ریویلیشن, ایکسیڈنگلی گریٹنس کہہ لیجئے کہ ایکسیڈنگلی گریٹنس آف دا ریویلیشن. جتنے مکاشفات ہیں ایکسیڈنگلی دیے گئے اسے. ہمارے ہاں ایک خواب آ جائے تو وہی ہمیں بڑا کہہ لیجئے ہمیں ہائر لیولز پہ لے جاتا ہے. وی بگن ٹو ریئلائز کہ ہم کسی مقام پر ہیں, 2 رویا 3 رویا 4 خواب. مگر یہاں پالوس رسول مکاشفوں کی زیادتی کا لفظ استعمال کر رہا ہے. یعنی اتنی رویایں, اتنے خواب کہ اس سے سنبھالے نہیں جا رہے, اس سے سنبھالے نہیں جا رہے. اور خدا جو ہے وہ ساورن ہے. آمین. He is sovereign God and he knows how to control his people. He knows how to keep them in his control. اور پالوس کو جتنے اس نے مکاشفات دیے نا, اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ اسے کنٹرول کیسے کرنا ہے.
کیونکہ اس بدن میں, اس جسم میں جو کرپٹیڈ ہے, یہ کسی بھی وقت مجھے اور آپ کو اس راہ پر لے نکلتا ہے جو خدا کا راہ نہیں ہے. اور پھر خدا اپنے راستہ پر رکھنے کے لیے, اپنی ڈگر پر قائم رکھنے کے لیے پھر کسی نہ کسی کو استعمال کرتا ہے, تاکہ میں اور آپ اس ڈگر پر رہیں جو اس کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے. اور پھر خدا ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا تکیہ جو ہے الٹیمیٹلی اس کی ذات پر ہو. کیوں میں بارہا اس بات کا بیان کرتا ہوں, کیوں آپ نے مجھے یہ بارہا سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم انڈیپینڈنٹلی رہنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے. خدا کے پلان کا حصہ ہی نہیں ہے آزاد زندگی, اور پھر انڈیپینڈنٹ آف گاڈ, خدا سے آزاد زندگی خدا کے منصوبہ کا حصہ ہی نہیں ہے. اور خدا, جیسے ہم نے ایک عام لفظ سنا ہوا ہے سیلف سفیشنسی کا, خود کفیل ہونے کا. یہ لفظ جو ہے یہ عام ہے, اکاؤنٹس کی لینگویج میں ہم اسے بولتے ہیں کہ یہ لفظ عام ہم استعمال کرتے ہیں سیلف سفیشنسی کا, خود کفیل ہونے کا, کہ ہمیں خود کفیل ہونا چاہیے. خود کفیل ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ خود کفیل ہونے کا مطلب کہ ہم اپنی کفالت خود کر سکیں. ٹھیک, مگر یہاں پر جو نکتہ قابل غور ہے سیلف سفیشنسی کو لے کے, اگر آپ کی سیلف سفیشنسی جو ہے وہ آہستہ 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 آپ کے بھروسے کو آپ پر ہی بڑھاتی جائے گی, آپ کے فیتھ کو, ایمان کو آپ ہی پر بڑھاتی جائے گی, تو خدا آہستہ آہستہ ایکویژن سے ایکسکلوڈ ہوتا جائے گا. اور خدا دیکھ رہا ہوتا ہے, ہی سیز ایوری تھنگ. اسے معلوم ہے کہ جو ایکویژن اس نے لائف کی کریٹ کی ہے وہ اس کا ایک فیکٹر رہنا چاہتا ہے, وہ ایک کہہ لیجیے کی فیکٹر رول پلے کرنا چاہتا ہے اس ایکویژن کا. اور اگر میں اور آپ خود کفالت کی نگاہ میں یا خود کفالت کے پرسپیکٹیو میں سیلف سفیشنسی کی بات کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پر آ جائیں جہاں پر آہستہ 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 میرا اعتقاد میرے مال و متاع پر, میرا اعتقاد میری خواب اور رویا پر, میرا اعتقاد جو ہے وہ میرے کام کاروبار پر, میرا اعتقاد میرے علم پر, میرا اعتقاد میرے تجربات پر, وہی جگہ ہے جہاں پر خدا پھر کسی نہ کسی چیز کو استعمال کرتا ہے, جھنجھوڑتا ہے مجھے اور آپ کو. وہ جھنجھوڑتا ہے کہ سٹاپ ڈوئنگ اٹ. کیوں؟ کیونکہ تو مجھے جو ہے وہ ریپلیس کر رہا ہے ان چیزوں کے ساتھ جو میں نے ہی تمہیں دی ہوئی ہیں. تو پالوس کیا کہہ رہا ہے؟ پالوس کا یہ کہنا کہ مکاشفات کی زیادتی کے سبب سے, کس کی زیادتی کے سبب سے؟ مکاشفات کی زیادتی کے سبب سے میرے جسم میں ایک کانٹا چبھویا گیا ہے. A thorn is given to me, given into my flesh. اور دیا کیا ہے؟ کانٹا. اب یہ جو کانٹے کی ڈیٹیل ہے no one knows about it, کہ یہ کانٹا کیا. We can assume it کہ یہ اس کی سکنس ہو سکتی ہے, کوئی ٹیمپٹیشن ہے, بٹ no one exactly know about it, what kind of thorn it was. کسی کو پتا نہیں ہے, بٹ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو پالوس کے لیے انتہائی غم کا باعث ہے, انتہائی تکلیف کا باعث ہے, انتہائی دکھ کا باعث ہے, اور یہ سفرنگ سے گزر رہا ہے. بعض اوقات ہمیں خدا بہت کچھ دیتا ہے, اور جو بہت کچھ دے رہا ہوتا ہے وہ اس کا حساب بھی رکھ رہا ہوتا ہے, اور جسے وہ دے رہا ہوتا ہے وہ اس کا حساب بھی رکھ رہا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ I've been given so much of God, بٹ یاد رکھیے جس نے آپ کو اپنا بہت بہتات میں دیا ہوا ہے وہ میرا اور آپ کا اور اس دیے ہوئے کا بھی حساب رکھ رہا ہوتا ہے. اب خدا چاہتا کیا تھا؟ لکھا ہے مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشہ سے. کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ میرے پھول جانے کے اندیشہ سے. یہ پھول جانا کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ پھول جانا کیا ہے؟ یا پرائڈ. سو ان آرڈر ٹو
keep me from becoming conceited, becoming prideful. In order to keep me from becoming prideful, वो क्या कर रहा है? खुदा क्या कर रहा है? एक कांटा चबो रहा है. चबो कौन रहा है? खुदा चबो रहा है. ये किसी शख्स का काम नहीं है, किसी दूसरे रसूल का काम नहीं है. Peter did not do it. Matthew didn't do it. None of the apostles of that time did anything like that. But Paul is the one who is getting afflicted by God and God alone. और बाजुकात हम अपनी सफरिंग्स का सबब लोगों को ठहराना शुरू कर देते हैं. हम कहते हैं इट्स ऑल बिकॉज ऑफ Rabab, it's all because of Jamshed, it's all because of my wife, my husband, my brother, my sister. It's not like that. All of your sufferings, ये जितनी भी एक ईमानदार की सफरिंग है वो उसे एनालाइज करे कि ये सफरिंग्स जो हैं ये खुदा की तरफ से हैं या लोगों की तरफ से हैं. और पालुस discovered it and discovered it handsomely and then he made it an example for us. और क्या कह रहा है? मुकाशफात की ज्यादती. और ये मुकाशफात की ज्यादती को आप रिप्लेस कर सकते हैं हर किसी चीज की ज्यादती के बायस. जब आपको बहुत मिलता है, इल्म हो जाए, बहुत हो जाए, आपको रुपया ऐसा मिले, बहुत मिल जाए, आपको काम कारोबार की ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो जाए, जहां पर आप एक ऐसा कह लीजिए एक ऐसी बिल्डिंग क्रिएट करना शुरू कर दें जहां पर आप ये सोचना शुरू कर दें कि आई एम सेल्फ सफिशिएंट नाउ, I'm खुद कफील, I can do things on my own. तो फिर खुदा क्या करता है? खुदा मुझे एक रिमाइंडर देता है. खुदा आपको एक रिमाइंडर देता है. और वो रिमाइंडर किस सूरत में आएगा? कांटे की शक्ल में, सफरिंग्स की सूरत, किसी भी शक्ल में हो सकता है. अब ये कांटा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ थॉर्न इट वाज, मुझे मालूम नहीं है क्योंकि किताब मुकद्दस इसकी वजाहत नहीं करती. बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि पालुस सिक था, बीमार था, मैदे की बीमारी थी उसे, और वो उससे ठीक नहीं हो रहा था, तो गालिब इम्कान है कि यही वो कांटा था. मगर ये क्या है? अजम्पशन है, क्या सराई है जिसकी बुनियाद किताब मुकद्दस फराहम नहीं करती. और ना पालुस ने खुद कहा है कि ये वो कांटा है जो खुदा ने मुझे छुबोया. अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिएगा, जहां मैं आपको लेकर जाना चाह रहा हूं. खुदा मुसाइब में भी मकसद रखता है. खुदा तकालीफ में भी एक ग्रेटर पर्पस को रिवील करता है. हम सोचते हैं कि ये हुआ है, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है, बट देयर इज ए ग्रेटर पर्पस जो खुदा अनलीश करता है. खुदा उसे रिवील करता है अपने लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए. दैट्स द पर्पस, दैट्स द पर्पस. और फिर खुदा किसे इस्तेमाल कर रहा है? कांटे को, है ना, सफरिंग्स को, नफे को, घाटे को किसे इस्तेमाल कर रहा है? यू हैव टू एनालाइज इट. और आगे जाके देखिए कि आगे पालुस ने जो बात बयान की है, इट कैन बी ए शॉकिंग थिंग फॉर अस. क्या लिखता है सुनिएगा. मुकाशफात की ज्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चुप हो गया. यानी आगे उसकी एक्सप्लेनेशन है. यानी अब वो जो कांटा चुप होया गया है उसे वो एक्सप्लेन कर रहा है. यानी मीन्स के शैतान का कासिद. बोलिएगा क्या लिखा? मैसेंजर ऑफ सैटन, यानी सैटन्स मैसेंजर. अब खुदा वो जिसे कांटा कह रहा है, उस कांटे की पालुस रसूल एक्सप्लेनेशन दे रहा है. और एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन क्या है? यानी शैतान का कासिद मेरे मुक्के मारे. किसका कासिद मुझे मुक्के मारे? किसका कासिद मुझे मुक्के मारे? अब आप सोचिए, खुदा, ये सफरिंग किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से. मुकाशफात किसकी तरफ से थे? खुदा की तरफ से. रोयाएं किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से. और रसूल किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से. और किसके लिए? खुदा के लिए, खुदा की बादशाही के लिए. और यहां पर मुकाशफात की ज्यादती के सबब से खुदा को मालूम है कि पालुस जो है, इसमें टेंडेंसी आ रही है किसकी? फूल जाने की.
کس کی؟ بھول جانے کی. اس میں تو تکبر پیدا ہو رہا ہے, اس میں گھمنڈ پیدا ہو رہا ہے, اور خدا سینس کر رہا ہے. ہو سکتا ہے لوگ بھی نیچے سے سینس کر رہے ہوں, بٹ ہی از دا فرسٹ ون ہو بگین ٹو سینس اٹ کہ something drastically wrong is going to happen with Paul. So I have to keep him in control. مجھے اسے کنٹرول میں کرنا ہے. اس سے پہلے کہ یہ ڈیزاسٹر بن جائے, اس سے پہلے کہ یہ تباہی بن جائے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی, اسے میں نے کنٹرول کرنا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ خدا آپ کو ایک بڑا ڈیزاسٹر بننے سے کنٹرول کرتا ہے. خدا آپ کو ایک بڑی تباہی سے بچاتا ہے تاکہ صرف آپ خود تباہ نہ ہو, دوسروں کو بھی تباہ نہ ہونے دیں. تو پالوس کی اس مکاشفات کی زیادتی کے پیچھے جسے ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے, سیٹنز میسنجر. اب آپ سے کہا جائے کہ خدا جو ہے وہ ابلیس کو استعمال کر رہا ہے مجھے اور آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے, تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, خدا ایسا نہیں کر سکتا. خدا ساورن ہے. ساورن کا مطلب ہے کہ ہی کین ڈو اینی تھنگ. ہی کین ڈو اینی تھنگ. اب اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیتا ہوں آپ کی کہہ لیجئے تسلی کے لیے. خدا کا ہٹ جانا ابلیس کو الاؤ کرنا ہے بیسیکلی. ایوب کے معاملہ میں کیا تھا؟ ابلیس نے کہا کہ تو ذرا ہٹ جا, تو اپنا ہاتھ اٹھا, تو پھر دیکھ ایوب کیا کرے گا, تیرا انکار کرے گا, تیرے خلاف کفر بکے گا. سو خدا کا ہٹنا, اپنا ہاتھ اٹھا لینا, ہیج آف پروٹیکشن کو ریموو کرنا, ابلیس کو موقع دینا کہ گو اینڈ چیک ہم ناؤ. تو یہ جو میسنجر ہے ابلیس کا, اس نے آ کے پالوس کو پتہ کتنا تنگ کیا ہے, کتنا اسے تکلیف میں سے گزارا ہے. اور کیوں؟ تاکہ وہ پھول نہ جائے, اور پھولے نہ تو پھر کیا ہو, عاجز ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ون آف دا بگیسٹ سن ان دا ورلڈ از پرائڈ. مخالف ابلیس کیوں گرایا گیا نیچے؟ گھمنڈ اور پرائڈ کے سبب سے. لکھا کہ انہوں نے اس میں گھمنڈ بھر دیا. کنہوں نے؟ اس کے ارد گرد کمپینینز نے, فرشتوں نے اس میں گھمنڈ بھرا, اور خدا نے اسے اس کے مقام سے نیچے اسے گرا دیا. خدا میری اور آپ کی درستی چاہتا ہے, خدا میری اور آپ کی تربیت چاہتا ہے, خدا کلیسیا کو پنپتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے, خدا چاہتا ہے کہ خاندان بڑھے, خدا چاہتا ہے کہ اسپرچول گروتھ ہو. بٹ اسپرچول گروتھ کے ساتھ ساتھ جو کچھ خدا آپ کو دیتا ہے اس میں خدا میرا اور آپ کا حساب مسلسل رکھتا ہے. میں اور آپ شاید ایک دوسرے کا مسلسل حساب نہیں رکھ سکتے, مگر خدا بڑا گڈ بک کیپر ہے. ہی از اے گڈ بک کیپر. اس کے پاس ایک ایک ڈیٹیل ہے, ایک ایک سیکنڈ کی, ایک ایک سیکنڈ کے فریکشنز کی بھی, کہ میں کس طرح سے کیسے اور کیا سوچتا ہوں. اور پالوس کا اسے معلوم تھا کہ he is inclined to become more and more conceited. So I have to control him. اسے کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے. اس میں سیلف سفیشنسی, خود کفالت, مکاشفات پر اس کا انحصار, یہ زیادتیاں ہیں, اور یہ دوسروں کو آہستہ 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 کیا کرے گا؟ حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا. تو اسے کیا کرو؟ کنٹرول کرو. اور پالوس اعتراف کرتا ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا تو نے بہت برا کیا ہے. اسے معلوم ہے کہ میں کمبخت آدمی ہوں. How unfortunate I am. Who will deliver me from my wretched body? مجھے اس wretched body سے کون چھڑائے گا؟ This is what he said. میں wretched ہوں, میں تباہ ہوں, میں کمبخت ہوں. تو یہ بدن کی حالت ہے کہ until you control it, یہ آپ کو کیا کرے گا؟ گھمنڈ, تکبر, حسد, بغض, فرقے, جدائیاں, بدعتیں, نشہ بازی, ناچ رنگ, ہر اس کام کی طرف لے کر جائے گا جو اس میں بسا ہوا ہے. اور خدا کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا. اور اگر پالوس کا یہ دکھ ہے تو خدا کی طرف سے ہے, اور خدا کی طرف سے بغیر وجہ نہیں تھا, بلکہ سبب کے ساتھ تھا. اور سبب کیا ہے؟ خدا اسے گھمنڈ سے بچا رہا تھا. اسے معلوم تھا کہ گھمنڈ جو ہے یہ زوال کی طرف لے کر جاتا ہے.
کس کی طرف لے کر جاتا ہے؟ زوال کے. کتاب مقدس امثال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ زوال سے پہلے گھمنڈ ہے. زوال سے پہلے گھمنڈ ہے اور سرفرازی سے پہلے عاجزی. سرفرازی سے پہلے عاجزی, اور خدا اسے عاجزی کی حالت میں رکھنا اور دیکھنا چاہتا ہے. اور بعض اوقات کلیسیائی رہنماؤں کا, کلیسیائی لوگوں کا بھی یہی حال ہے. میں نے اپنی خدمت کے دوران بہت سے لوگوں کو بابرکت دیکھا ہے اور اسپرچولی بڑے اسٹرانگ دیکھا ہے, بٹ جہاں پر آہستہ 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 ہم اپنی ذات پر, اپنی نعمتوں پر, اپنے ٹیلنٹس پہ, اپنی تعلیم پہ, اپنے تجربات پر انحصار کر کے اپنی بادشاہت بنانا شروع کرتے ہیں, وہیں پر خدا مداخلت کرتا ہے اور پھر کانٹا ایسا چبھ ہوتا ہے جس سے ریکوری بھی مشکل ہو جاتی ہے. مگر پالوس کی ریکوری ہے کیونکہ پالوس اعتراف کر رہا ہے. اور یہ دیکھیں دو طرح کی حالتوں کا ایک ہی بار تجربہ کرتا ہے. آپ 12ویں چیپٹر کو شروع سے پڑھیں تو لکھا ہے, میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ وہ یکا یک تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا. آپ نے پڑھا, آپ نے سنا کہ پالوس رسول کیا کہہ رہا ہے؟ سنیے گا 12واں چیپٹر میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں, 12ویں چیپٹر کی 3 آیت سے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے بدن سمیت یا بغیر بدن کے, یہ مجھے معلوم نہیں ہے, خدا کو معلوم ہے, یکا یک فردوس میں پہنچ گیا. میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو 14 برس ہوئے کہ یکا یک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا. مسیح میں ایک شخص کو جانتا, وہ اپنی تعلق سے کہہ رہا ہے کہ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ یکا یک وہ تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا 14 سال پہلے. اور پھر آہستہ 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 چلتا 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 وہ یہ بات لکھ رہا ہے کہ مجھے مکاشفات کی زیادتی کے سبب سے ایک کانٹا چبھویا گیا ہے. اب یہ 14 سال پہلے کا واقعہ بیان کر رہا ہے اور 14 سال بعد آ کے وہ یہ جو ہے اپنے اس ایکسپیرینس کو بھی بیان کر رہا ہے کہ مجھے یہ کانٹا چبھویا گیا. یعنی کتنی دیر پہلے کانٹے کا اس نے تجربہ کرنا شروع کیا. میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ مکاشفات کی اتنی زیادتی, اتنا بھرپور خدا اسے بلیس کر رہا تھا, مگر اس کے ساتھ ساتھ خدا نے اسے ایک کانٹا ایسا چبھویا کہ وہ کنٹرول میں رہے. اور یہ 14 سال پہلے کی بات ہے. یعنی وہ کانٹا 14 ایئرز اگو اسے جو وہ دیا گیا, دکھ جو ہے 14 سال پہلے اسے دیا گیا, تاکہ وہ جب خدا اسے کچھ دے تو اسے اندازہ ہو کہ ہی از اسٹل ہیومن, وہ ابھی بھی انسان ہے, وہ خدا نہیں ہے. اسے کنٹرول, کیونکہ جو کچھ خدا نے پالوس کو دے دیا تھا وہ کسی بھی شخص کو خدا بنا سکتا تھا, کسی بھی شخص کو خدا بنا سکتا تھا. اور پالوس کو کنٹرول کرنا جو تھا یہ خدا کے لیے انتہائی ضروری تھا. اور خدا اسی طرح سے ایمانداروں کو بھی کنٹرول کرتا ہے, سنبھالتا ہے. خدا سنبھالتا ہے آپ کو, تکلیف دے کے, دکھ دے کے, آپ کو مسائل میں سے, مصیبتوں میں سے, کمیوں میں سے, گھاٹوں میں سے گزار کے خدا کرتا ہے کنٹرول. یہ سبب تھا اس کا. اور پھر کسے استعمال کرتا ہے؟ ابلیس کو, اس کے قاصدوں کو, اس کے قاصدوں کو استعمال کرتا ہے. کیونکہ ناؤ میں سٹیپ بیک کروں گا, گو اینڈ ڈو یور جاب. کیا ابلیس کے قاصد نے, شیطان کے قاصد نے مجھے کیا کہی ہیں؟ مکے مارے ہیں. تو پھر وہ خدا سے جو وہ درخواستیں بھی کرتا ہے, سنیے کیا کہہ رہا لکھا ہے, یعنی شیطان کا قاصد تاکہ میرے مکے مارے. کیا مارے؟ اس کا مطلب ہے اسے پتہ ہے کہ اگر مجھے مار پڑ بھی رہی ہے نا تو خدا کی طرف سے پڑ رہی ہے. I'm okay with that, ہے نا. اگر مجھے مار پڑ رہی ہے تو کس سے پڑ رہی ہے؟ خدا سے پڑ رہی ہے. تو اب پھر وہ انسانوں کو بلیم دینا نہیں شروع کرے گا, وہ کسی رسول کی طرف نہیں جائے گا, وہ کسی زمینی شخص کی تلاش میں نہیں جائے گا کہ اسے ٹارگٹ کرے اور اپنا غصہ اس پر نکالے. He's not gonna do that. اسے معلوم ہے, اسے یہ بھی مکاشفہ ملا ہوا ہے کہ بیٹا میں ہوں جو سب کچھ کر رہا ہوں. سنیے کیا لکھا, کیا کہہ رہا ہے, لکھا یعنی شیطان کا قاصد تاکہ میرے مکے مارے اور میں بھول نہ جاؤں, اور میں بھول نہ جاؤں. آج کون ہے جو اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ مجھے خدا کی طرف سے مار پڑ رہی ہے, خدا مجھے سنبھالنا چاہ رہا ہے.
خدا مجھے جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے. یہ پروٹیکشن تھی اس کی, یہ پروٹیکشن تھی خدا کی. آگے لکھا اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے. کیا؟ یہ جو کانٹا مجھے چبھویا گیا ہے. میں نے 3 times I went into the presence of God and I pleaded with him. I said, God, take it away. Take it away. 3 بار میں اسے یاد ہے کہ میں نے 3 بار خدا سے یہ کہا. ہم تو ہر بار میرے طرح کا آدمی ہوتا تو ہر ویلے ہی کہتا رہتا خداوند جان چھڑا, خداوند جان چھڑا, خداوند جان چھڑا. مگر پرٹیکولرلی اس نے کیا کہا ہے, 3 times I went into the presence of God and I pleaded with him. I said, God, cast it out, take it away. اسے دور کر مجھ سے. مگر جواب کیا تھا؟ اگر کسی دکھ کا سبب خدا اور خدا کا مقصد ہے تو جواب اور ہوگا, ہیلنگ نہیں ہوگا. پھر آپ کو اس دکھ کے ساتھ جینا پڑے گا, پھر آپ کو تکلیف کے ساتھ جینا پڑے گا, پھر آپ کو اس بڑے خدا کے مقصد کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا جو خدا میری اور آپ کی لائف میں رکھتا ہے. کیا لکھا ہے جی؟ لکھا کہ اس کے بارے میں نے 3 بار خدا سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے. مگر اس نے مجھ سے کہا, he responded like that, اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. سو کیا مطلب؟ خدا کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ بیٹا یہ کانٹا نہیں جانے والا, بس اس کانٹے کے چبھونے کے اس عمل پہ بھی میں تیرے ساتھ ہوں. میرا فضل تیرے ساتھ ہے, پرسویرنس تجھے فیتھ کی دے گا, تجھے سنبھالے رکھے گا, مگر کانٹا نہیں جائے گا. یہ دکھ تجھ سے دور نہیں ہونے والا. اس لیے 14 برس کے بعد وہ یہ بیان کر رہا ہے. لکھا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. کس میں پوری ہوتی ہے؟ ہم بہت بڑا اپنے آپ کو بنائیں گے, God is not going to get glory. خدا کو گلوریفائی نہیں کر سکتے. خدا میری اور آپ کی کمزوریوں میں گلوریفائی ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی قدرت میری اور آپ کی کمزوریوں میں ظاہر ہوتی ہے. ہم سمارٹ ہیں, ہماری سمارٹنس میں خدا جلال نہیں پاتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا اعتقاد ہماری سمارٹنس پہ ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ I'm so smart, I can do anything. بٹ ایسا نہیں ہے. You can do any and everything through Christ, not through your smartness. سمارٹنس سے نہیں ہے, خدا کی قدرت کے ذریعہ سے. کیونکہ خدا ایک بڑی باریکی سے سب کچھ دیکھتا ہے. اس سے معلوم ہے کہ میرا ہلکا سا بھی اعتقاد میری سمارٹنس پہ گیا تو وہ ریپلیس ہو گیا. اور خدا ایسا نہیں ہوئے چاہے گا, کبھی نہیں چاہے گا. will never let it happen. اس لیے آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو عاجزی کو کبھی نہ چھوڑیے. اپنی جو ہیوملٹی ہے اس سے ہمیشہ ایکسرسائز کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایکسرسائز کرنا پڑتی ہے. اور پالوس نے اسے ایکسرسائز کیا ہے خدا کے فضل کے ذریعہ سے. پھر اسے لکھا ہے میرا فضل تیرے لیے میرا فضل کافی ہے. اس لیے سیلف سفیشنسی کے کانسیپٹ کو الگ کر, مجھ پر ڈیپینڈ کر, مجھ پر انحصار کر. یہ جو رویایں ہیں, ویژنز ہیں, ڈریمز ہیں, یہ میری طرف سے ہیں, میں تمہیں دے رہا ہوں. سو میری طرف دیکھ, کسی شخص کی طرف نہ دیکھ. یہ اس بات پر شیخی نہ بگاڑ کہ تجھے رویایں ملی ہیں اور دوسروں کو نیچا دکھائے اس کے سبب سے. ہرگز ایسا نہ کر. کیوں؟ کیونکہ جب میں شیخی بگاڑتا ہوں تو دوسروں کو نیچا دکھاتا ہوں. جب میں شیخی ماروں گا تو میں دوسروں کو نیچا دکھانا چاہتا ہوں. تو اس لیے خدا نہیں چاہتا کہ آپ کا کوئی بھی عمل جس میں آپ خدا کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کر کے دوسروں کو نیچا دکھائیں. خدا ایسا نہیں چاہے گا. اس لیے کیا کریں؟ اپنی نعمتوں کو, اپنی برکتوں کو عاجزی سے استعمال کریں. آپ کے پاس پیسہ ہے, روپے ہے, حکمت ہے, علم ہے, تجربات ہیں, کچھ بھی کیوں نہیں ہے, یوز اٹ فار دا سیک آف گاڈز گلوری.
यही कहें, खुदावन तेरा शुक्र हो तूने दिया है, खुदावन तेरा शुक्र हो तूने दिया है, खुदावन तेरे फजल के सबब से है। क्या लिखा है? उसने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है। तू किस बात पर एतकाद कर रहा है? तू किस बात पर भरोसा कर रहा है? अपने मुकाशफात पर जो मैंने तुम्हें दिए हैं, तू फजल की तरफ देख। अगर ये कांटा चुभोया गया है तो तेरी दुरुस्ती के लिए है, क्योंकि मुझे मालूम है कि तू कहां जाने वाला था। क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। क्या होती है? एक तो होता है कि खुदा की कुदरत जाहिर होती है, ऑब्वियसली जाहिर होती है, बट यहां पर लिखा है कि पूरी होती है उसकी कुदरत। किस में? कमजोरी में। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा। किस बात पर फख्र करूंगा? ना मैं मुकाशफात की ज्यादती पर फख्र करूंगा, ना अपने इल्म की बहुतात पर फख्र करूंगा, ना अपने धन दौलत पर फख्र करूंगा, ना अपने तुजर्बात पर फख्र करूंगा, बल्कि अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, क्योंकि कमजोरी में खुदा जलाल पाता है। अब उसका फख्र क्या है? कमजोरी। क्यों? क्योंकि कमजोरी में खुदा ग्लोरीफाई किया जाता है। आमीन। तो ईमानदार को खुदा क्या चाहता है? कि वो अपनी कमजोरी में खुदा को जलाल दे। और अब इसकी सफरिंग्स के पीछे कौन है? खुदा है। और खुदा का पर्पस क्या है? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ। आप किसी भी घाटे का तजुर्बा कर रहे हैं, किसी भी बीमारी का तजुर्बा कर रहे हैं, किसी भी नुकसान का तजुर्बा कर रहे हैं, किसी भी तरह का हादसा है जिसका तजुर्बा कर रहे हैं, तो समझिए खुदा और खुदा की कुदरत को कि कौन है जो पीछे इसके काम कर रहा है। लोगों की तलाश ना करें, पहले खुदा की तलाश करें, खुदा से पूछें, खुदावंद ये क्या माजरा है, क्या मामला, क्या हुआ चाहता है मेरे साथ। फिर आपको जवाब मिलेगा, मेरा फजल ही तेरे लिए। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जो दुख एक उनकी लाइफ में आया, सैकड़ों जगहों पर उन्होंने दुआएं की हैं, करवाई हैं, बट इट नेवर गोज अवे। क्यों? कुछ दुख हमेशा खुदा ने हमारे साथ रखे होते हैं, मुझे और आपको संभालने के लिए, क्योंकि वो मेरी बातनी हालत को मुझसे ज्यादा जानता है, वो मुझे मुझसे ज्यादा जानता है। इसलिए कुछ चीजें हमेशा खुदा आपके साथ रखेगा। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर। इसीलिए तो पालूस रसूल ने कहा, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं। रोमियो को लिखते हुए क्या कहता है? हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, मुझे मौत के बदन से कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा मुझे मौत के बदन से? इस मौत के बदन से खुदा छुड़ाएगा ऑब्वियसली, मगर वो इसे मौत का बदन कहता है और खुद को कम बख्त कहता है। कम बख्त का मतलब जिसके बख्त कम हो, अनफॉर्चुनेट हो, जिसे हम आम लफ्जों में कहते हैं कि अनलकी है, तो वो अपने आप को अनफॉर्चुनेट कहता है कि कितना अनफॉर्चुनेट हूं मैं कि मुझे इस मौत के बदन से कौन छुड़ाएगा। क्यों? क्योंकि जिस नेकी का मैं इरादा करता हूं वो मुझसे होती ही नहीं है, और जिस बदी का मैं इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाती है। इसलिए अब करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह की शरीयत है जो मुझ में बसी हुई है। इसलिए खुदा को मालूम है कि पालूस के बदन में गुनाह की शरीयत है, इसी तरह मुझ में, आप में, हम में से हर एक पर, हर एक में गुनाह की शरीयत मौजूद है, और वो काम करती है और खुदा उसे कंट्रोल करना चाहता है। इसलिए खुदा फिर संभालता है दुखों के जरिए से तक। जब मुझे खुदा नेकी, रास्ती और बरकतों से खुदा की मुझे समझ ना आए, तो खुदा फिर दुखों से समझाता है, फिर समझ आती है। आपने हमेशा जरूरतमंद को खुदा की हुजूरी में आते हुए देखा होगा। आमीन। जरूरतमंद खुदा की हुजूरी में आता। आप में से हर एक, हम सब जरूरतमंद है खुदा के, हम हाजतमंद है खुदा के। वो जिसके 12 बरस से खून जारी था, वो दौड़कर किसके पास गई है? यीशु मसीह के पास गई। शी ट्राइड एवरीथिंग, शी ट्राइड एवरी, कह लीजिए डॉक्टर, शी वेंट एवरीवेयर, बट एट द एंड ऑफ द डे शी हैड टू कम टू जीसस। उसे यीशु के पास आना पड़ा, और इससे पहले अगर वो ट्राई करती तो शी कुड हैव बीन डिलीवर्ड। मगर क्या था, जब हम खुदावंद के पास आते हैं तो अपनी जरूरत लेकर आते हैं। वो रूहानी जरूरियात हो सकती हैं, वो जिस्मानी जरूरियात हो सकती हैं, वो तालीमी जरूरियात हो सकती हैं, और खुदा उन्हें एनालाइज करता है। और उसे मालूम है कि पालूस को अब किस चीज की जरूरत है। इस दुख और तकलीफ में तो उसने सदा रहना है, उसकी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा। आपने देखा होगा, बहुत सी दुआएं आपने की होंगी,
बहुत से मामलात में कुछ ऐसी दुआएं हैं जो रुक जाती हैं, खुदा विल नेवर आंसर देम, क्योंकि उसमें खुदा का अपना पर्पस है. Some of your prayers will remain unanswered. जवाब नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि उसमें खुदा की मर्जी शामिल नहीं है. और जिसमें खुदा की मर्जी शामिल नहीं है, why would he do it? और उसमें खुदा फिर क्या कहता है? आप दुआएं करें, यू हैव अ राइट टू डू इट, बट जब आपको उसका जवाब आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं मिलता, तो फिर खुदा आपके लिए फजल जारी करता है कि बेटा इस तकलीफ में तू जिंदा रह सकता, खुदकुशी नहीं करेगा. समझ रहे हैं मेरी बात? लोग बाजुकात इतने दुख में होते हैं, इतनी तकलीफ में होते हैं, दे कमिट सुसाइड. क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास फजल नहीं है उस दुख में उन्हें संभालने के लिए. वो खुदकुशी करेंगे, खुद को हलाक करेंगे, खुद के गले काट लेंगे, फांसी लेंगे, कुछ ना कुछ. दे विल डू एनीथिंग टू गेट आउट ऑफ दिस बॉडी. क्यों? क्योंकि वहां पर फजल काम नहीं कर रहा. और जहां पर फजल काम कर रहा होगा, वो आपको दुख में भी क्या करेगा? दुख रहेगा, संभालेगा जरूर. आमीन. आप तकलीफ में से गुजरेंगे, मगर आपको खुदा मौत की तरफ या ऐसे इकदामात करने नहीं देगा जिससे आपकी हलाकत हो जाए. क्यों? क्योंकि वहां पर फजल गालिब आएगा. और आज जो कुछ भी हैं आप, याद रखिए, जो कुछ भी मैं हूं, जो कुछ भी खुदा के लोग हैं, वो फजल की बदौलत है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस. और ग्रेस सिर्फ ये नहीं है कि अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड, सिर्फ ये नहीं है. ग्रेस तो बड़ी एक्सपेंडेड फॉर्म में आप इसे बयान करें तो यहां पर क्या है? ग्रेस क्या है? सिर्फ अनकंडीशनल लव है? यहां तो मुसीबतों में साथ है ग्रेस. जिस चीज को आप डिजर्व नहीं करते वो भी आपको मिल रही हो, जिस चीज ने आपको गलबा देना है वो भी आपको मिल रही हो, और वो ग्रेस है, वो फजल है खुदा का. फजल को, ये जो ग्रेस है इसे कहते हैं एनेबलिंग ग्रेस. एनेबलिंग ग्रेस, वो फजल जो आपको इस अहल कर दे कि आप दुखों में भी कायम रहें. एनेबलिंग ग्रेस है. बहुत से लोगों को आपने बरगजीदगी से बरगश्ता होते हुए देखा हुआ है. बरगश्ता क्या है? बैकस्लाइड कर जाते हैं. बैकस्लाइड कौन करता है? जो दुखों को, मुसीबतों को स्टैंड नहीं कर सकता, वो बैकस्लाइड करेगा, खुदा का इनकार करता है. और जब फजल साथ होगा तो वो उनके सामने खड़ा रहेगा मुसीबतों में. आमीन. गले कट जाएंगे, विल रिमेन फेथफुल. आमीन. मौत आएगी, विल स्टे फेथफुल. और वो फजल है जो आपको ये सब कुछ करने के अहल और काबिल करता है. हम कहते हैं कि वो शहीद हो गया, वो बड़ा स्ट्रांग था. वो बड़ा स्ट्रांग इसलिए था क्योंकि खुदा का फजल उसके साथ था. और एज लॉन्ग एज यू हैव ग्रेस ऑफ गॉड, यू विल स्टे फेथफुल. और खुदा से कहें, खुदावन तेरा फजल मेरे लिए काफी है, मुझे फजल में संभाले रख. दुख में, मुसीबत में, मामलात जिंदगी में मैं जानता हूं कि मेरा इन्हसार तुझ पर है. और ये इस पूरे मैसेज का निचोड़ जो है वो दो बातें हैं. नंबर 1, आपके दुखों, मसीही जाने आपके दुखों के पीछे आपका खुदा है. और सेकेंडली, ये याद रखें, खुदा पर एतकाद करते रहें. ऑलवेज डिपेंड ऑन हिम. ऑलवेज डिपेंड ऑन हिम. हम अपनी स्मार्टनेस से, अपनी विजडम से अपने माँ बाप को, अपने बहनों को, भाइयों को, रहनुमाओं को, लीडर्स को तो झूठा ठहरा सकते हैं, खुदा को नहीं. आमीन. उसे नहीं. हम कह सकते हैं कि आई नो बेटर देन यू, आई हैव मोर एक्सपीरियंस. हमने सुना है, हम बच्चों को भी यही कहते हैं कि बेटा तूने क्या देखा है. और बच्चे भी आजकल इतने तेज हैं, इतने स्मार्ट हैं, वो कहते हैं कि मम्मा पापा आपको क्या पता, यू डोंट नो एनीथिंग. और याद रखिए, हम तमाम एक दूसरे को ये कह सकते हैं, हम खुदा को ये नहीं कह सकते. ही नोज द बेस्ट. आमीन. तो आप उसके पास जाएं और हमेशा उस पर एतकाद रखें अपने हर फैसले से पहले. पालूस ने यीशु मसीह के पास जाना चाहा और 3 टाइम्स उसने खुदा के हुजूर जाकर कहा, खुदावन इतने मुकाशफात दिए हैं, हर बात बताता है, हर बात सिखाता है, ये क्यों नहीं बताता कि ये मेरे साथ मामला क्यों है? Why don't you take it away? तो क्यों इसे दूर नहीं कर रहा मुझसे? मेरे वसीला से तो लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, बड़े बड़े मौजज़े हो रहे हैं, बट why me? मगर मैं ही क्यों?
آپ نے کبھی سوال, میں سوال کرتا ہوں خداوند وائی می, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ بھی کرتے ہیں. مگر اس کے پاس جا کر اس سے کہیں خداوند اگر تو نے اسے نہیں نہ ہٹانا لائف سے تو فضل ہی دے دے تاکہ میں قائم رہوں. آمین. آئیے اپنے سروں کو جھکائیے. آئیے اسے کہیں خداوند اپنے فضل کو ان دکھوں میں ظاہر کر جو تیری طرف سے ہیں, ان مصائب اور مسائل میں ظاہر کر جو تیری طرف سے ہیں. خداوند میں جانتا ہوں کہ میں ایماندار ہوں, مگر میں اپنی ایمانداری کی حالت میں بھی خداوند بہت طاقتور ہونے کے باوجود بھی میرے خداوند میں جانتا ہوں کہ میں کمزور ہوں. خداوند میں اپنی ایمانی حالت میں کمزور ہوں, اپنی جسمانی حالت میں کمزور ہوں, اپنی روحانی حالت میں کمزور ہوں, اور یہ جانتا ہوں کہ میری کمزوری میں تو جلال پاتا ہے. میں جانتا ہوں کہ میری کمزوری میں تیری قدرت پوری ہوتی ہے. خداوند میرا بھروسہ تجھ پر رہے, میرا اعتقاد تجھ پر رہے, میری نگاہ تیری طرف رہے میرے خدا. خدا میں تیری طرف جھکا رہوں. خدا میری انکلینیشنز تیری طرف سے ہوں. خدا میرا دھیان گیان تیری طرف ہو. خدا ہاں پرم پتا تو مجھ پر رحم کر دے. میرا بھروسہ مجھ پر نہیں تیری قدرت پر اور تجھ پر ہو میرے خدا. اور آپ نے دیکھا, آپ نے تجربات کیے ہیں, جب ہم خود پر اور اپنے تجربات پر, اپنے کاموں پر بہت اعتقاد کرتے ہیں تو ہم دھوکہ کھاتے ہیں. خدا پر چھوڑ دیجئے, اس پر اعتقاد کیجئے, اس پر بھروسہ کیجئے, آپ کو بہترین مہیا کرے گا, آپ کو بہترین لوگ دے گا, آپ کو بہترین ساتھی دے گا. جب آپ اپنے تئیں کوششیں کرتے ہیں اور بیجا کوششیں کرتے ہیں, یو گیٹ نتھنگ آؤٹ آف نتھنگ. آپ کو کچھ میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا, اور کچھ نہیں سے بھی کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ خدا جو ہے He sees everything. جو کچھ اس نے آپ کے لیے ٹھہرایا, جو برکتیں, جو نعمتیں, جو فضائل اس نے آپ کو دینے ہیں, اس کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے. اس لیے بھروسہ خدا اور خدا کی ذات پر, اعتقاد اس کی ذات الہی پر, نہ کسی شخص پہ, نہ کسی رہنما پہ, نہ کسی خاندان پہ, نہ کسی باپ پہ, نہ کسی ماں پہ, نہ کسی بھائی پہ, نہ کسی بہن پہ. خدا پہ اور خدا پہ صرف. وہیں سے سب کچھ شروع ہوتا ہے. میں گل خدا دی سناں گا جد کرے گا کلام, کہ او تے اپنے بندیاں نال پاک لوکاں نال تمام. کیا خدا کو مجھے اور آپ کو دکھ دے کے مزہ آتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. ابلیس مجھے اور آپ کو دکھ دے کے خوش ہوتا ہے, مگر میرا اور آپ کا خدا ایسا نہیں کرتا. میرے دکھوں میں وہ ہنسی نہیں اڑاتا, بلکہ وہ دکھوں میں تکلیف میں سے گزرتا ہے, مگر اسے لارجر پرپزز کا پتہ ہے, بڑے ایجنڈاز کا پتہ ہے کہ میرا دکھ میرے لیے کیا قدرت کا کام کر رہا ہے. مجھے بچا رہا ہے, مجھے سنبھال رہا ہے, مجھے بہتر کر رہا ہے, مجھے سکھا رہا ہے. اس لیے خدا سے کہیں خداوند تیرا فضل چاہتا ہوں, اور فضل ساری راہیں تیار کر دیتا ہے. مصائب نہیں لگتے, دکھ نہیں لگتے, تکلیف نہیں لگے گی, کانٹے نہیں لگیں گے جب خدا کا فضل آئے گا. کس طرح سے لوگ ہنس کے پھانسیاں لے گئے ہیں خدا کے لیے, الٹے لٹکائے گئے ہیں خدا کے لیے, سنگسار کیے گئے ہیں خدا کے لیے, الٹی صلیب لٹکا دیے گئے ہیں خدا کے لیے, تیل کے کڑاہوں میں ڈالا گیا ہے, بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا گیا ہے. کیسے وہ کھڑے رہے؟ کیوں انہوں نے انکار نہیں کیا خدا کا؟ کیونکہ خدا کا فضل ان کے ساتھ تھا. آج بھی آپ کو سنبھالنے والا خدا کا فضل ہے. اگر دکھ دیتا ہے تو فضل بھی دیتا ہے مانگنے والوں کو. اس نے 3 بار مانگا ہے تو الٹیمیٹلی خدا نے اسے اپنا فضل مہیا کیا. خدا نے کہا جا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے, کیونکہ تیری کمزوری میں اپنی قدرت کو پوری کرتا ہوں.
तेरा कमजोर होना जरूरी है खुदा की कुदरत के लिए। तेरा कमजोर रहना मेरी कुदरत के लिए जरूरी है, खुदा ये कह रहा है। क्योंकि खुदा मेरे बातन से बाखूबी वाकिफ है कि मैं किस कदर घुमंडी हूं। खुदा जानता है। खुदा एहतसाब का खुदा है। आप में से हर एक जो यहां पर बैठा हुआ, खुदा जानता है कि किस जगह पर कहां कहां मैं खुद पर इन्हिसार कर रहा हूं, कहां कहां मैं होशियारी अपनी पर भरोसा कर रहा हूं, मगर खुदा जानता है, खुदा देख रहा है। खुदा कह रहा है बेटा मुझ पर एतकाद कर, दुख दूंगा तो साथ फजल भी दूंगा, मगर जब दुनिया दुख देगी तो फजल नहीं देगी, जब दुनिया तकलीफ देगी तो फजल नहीं देगी, मगर जब खुदा देगा तो आपको फजल भी देगा। हालेलुया। मैं दरख्वास्त करूंगा भाई सलीम से कि वो, सलीम भाई रॉबिन के भाई, वो खड़े होकर कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आमीन। यस लॉर्ड। आमीन। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद फजल कर। आमीन। 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 यीशु मसीह के नाम से। आमीन। 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 यस लॉर्ड। हालेलुया। जीना सिखा, मरना सिखा, खुद में मसीहा रहना सिखा। आमीन। आमीन। जीना सिखा, मरना सिखा, खुद में मसीहा रहना सिखा। आमीन। आइए सर को झुकाए रखेंगे। खुदा ने जो दुआ अपने शागिर्दों को सिखाई, उस दुआ में सब मिल के शामिल होंगे और एक आवाज़ होकर कहेंगे, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को मुआफ़ किया तो हमारे कर्ज़े मुआफ़ कर, हमें आज़माइश में पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत हाज़िर जुमात के साथ और तमाम आलमगीर कलीसियाओं के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन। जय